जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण मानक स्वागत करछि मो मोर यूट्यूब चैनल ओडिया एजुकेशन वाइब्स को। आज आम डिस्कसन करिवा +3 4 सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स रो कोर 8 रो यूनिट 3 रो 1 मार्क 2 मार्क है 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करिवा 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन आंसर आम डिस्कसन करिवा। तो वीडियो स्टार्ट करिया पूर्व आपण मानक कहि रखुची कि जो माने चैनल को नवा करि आछन दया करी चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं पाखर थिया बेल आइकन को दबाइ दियंतु जा द्वारा कि नवा वीडियो जा भी आसीबो आपण मानक पाखु प्रथमे नोटिफिकेशन जिवो। तो वीडियो टी भल लागले लाइक करिवे एवं आपण मानक संग मानक सहित मध्ये शेयर करि परिवे। तो आ लेट न करि चलंतु वीडियो स्टार्ट करिवा। निम्नलिखित मध्यरु केउटी राधामोहन गडनायक रचना नुहे। नंदीकेशरी होची राधामोहन गडनायक रचना नुहे, यह होची राधानाथंकर रचना है कि किंतु उत्कलिका स्मरणिका काव्य नायिका यू है राधामोहन गडनायक रचना। पशुपक्षीर काव्य रचयिता किए राधामोहन गडनायक। 1 मार्क आम प्रथम देखिए। चलो निम्नलिखित मध्य केउटी राधामोहन गडनायक रचना अटे। सूर्य अंधकार होची तांकर राधामोहन गडनायक एक रचना है कविता संकलन जहाँद्वारा कि यही सूर्य अंधकार से केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाई है मन रखिथे। वीरराणी सुखदेव एक केउ प्रकार कविता ना गाथा कविता है कि रानी को सैन्य दल देखि केउ माने हास्यास्पद गले खोर्धार पाइक माने। युद्ध रे स्वामी हंता को किए खोजिया को लगिले ना रानी सुखदेव। बांकीगढ़र कुलदेवी नाम कौन ना चर्चिका। बांकीगढ़र कुलदेवी नाम चर्चिका। किए कालपुरुष कथा कहते मंत्री। निजक रक्त लोलुपा बोली किए कहते रानी सुखदेव कहते। रानी को साक्षात देवी बोली किए कहते ना खोर्धार राजा जिते से हारी जाइछन्ति रानी ठारू सेतेबेले से खोर्धार राजा जी तांकू साक्षात देवी बोली कहते। कवि मायाधर मानसिंह केबे जन्म करथिले 1905 रे। भारत सरकार ठारू कवि मायाधर मानसिंह के उपाधि प्राप्त होते ना पद्मश्री। धूपर रचयिता किए मायाधर मानसिंह। धूप गोटे कविता संकलन धूप हेम पुष्प हेम शस्य विभिन्न कविता संकलन अच्छी से धूप हूँ कविता संकलन अन्यतम है। धूपर एक कविता संकलन एक लोकप्रिय कविता मध्य रही सकाଳେ डाकती तमे तुम्हें बोली से तमें मूल नहीं तमें जेबे थरे तुम्हें बोली कह एते मिठा कहीं है एटा अच्छी यही सहकार तले अच्छी है। देन देखिए पश्चिम पथिक कहार रचना अटे ना मायाधर मानसिंह। निम्नलिखित मध्य केउटी ठीक जेमा मायाधर मानसिंह ठीक। उषा गंगाधर उषा हूँ राधानाथ रायकर। तपस्विनी हूँ गंगाधर मेहरकर। बसंत गाथा हूँ मधुसूदन रावकर। आ जेमाटा हूँ मायाधर मानसिंह यहाँ ठीक एगुड़ा सब भूल प्राय है। देन केउ रचनाटी मायाधर मानसिंह नुहे चंद्रभागा। चंद्रभागा हूँ राधानाथ रायकर। निम्नलिखित मध्य केउटी मायाधर मानसिंह रचना अटे माटीबाणी है। कहार आगमन रे विरही युवक युवतीगण विच्छेदर लोत गड़ाई था ना वर्षार आगमन। धूप कविता संकलन केतोटी कविता रही 32 कविता रही। कवि सच्चिदानंद राउतराय केबे जन्म करथिले ना 1916 रे। निम्नलिखित मध्य केउ उपन्यासटी सच्चिदानंद राउतराय रचना करछन्ती चित्रग्रीव। तांकर गोटे उपन्यास है चित्रग्रीव। मशाणी फूल रचयिता किए सच्चिदानंद राउतराय। निम्नलिखित मध्य केउ गल्पटी गाल्पिक सच्चिदानंद राउतराय अटे ना माटीर ताज गल्प है। चांडीपुଅ ଅନନ୍ତା तो फकीर मोहन सेनापति पाट दे है बीणापाणी महांती लक्ष्मी अभिसार कहार गोटे मोर मन पड़ूना। तो माटीर ताज हूँ सची राउतर। अभियान कविता ग्रंथ कहार ना सचिता राउतर। अभियान पल्लीश्री पांडुलिपि ये सब हूँ सची राउतर गोटे गोटे कविता संकलन है। देन कवि सच्चिदा राउतराय
କେବେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ନା 1916 ସରି 1962 ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଆକାଶର ଜହ୍ନ କାହା ପରି ସଫା ଦିଶୁଛି ସାବୁନର ଫେଣ ପରି ସଫା ଦିଶୁଛି ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି। କେଉଁଠାରେ ଚିମିନି ନିଜ ଛାଏ କାଶେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଯନ୍ତ୍ରଶାଳେ ଚିମିନିଟା ନିଜ ଛାଏ କାଶେ ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଡାକ ଗାଡ଼ି କେଉଁ ସମୟରେ ଧାଏଁ ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି? 8ଟା ସମୟରେ। ଡାକ ଗାଡ଼ି 8ଟା ସମୟରେ ଧାଏଁ ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି। କିଏ କାନ୍ଦେ ବୋଲି କବିତାରେ ପଢିଛନ୍ତି ବା କହିଛନ୍ତି? ଚକ୍ରବାକ କାନ୍ଦେ ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ବହୁ ଦିନ ପରେ କିଏ ଦେଖାହେଲା ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ନା ପ୍ରତିଭା ନାୟକ। କାହା ସହିତ ଦେଖାହେଲା ବୋଲି? ନା ପ୍ରତିଭା ନାୟକ ସହିତ ଦେଖାହେଇଛି କବିଙ୍କର। ହାତରେ ପ୍ରତିଭା ନାୟକଙ୍କ କଣ ଥିଲା? ନା ଚମଡ଼ାର ବ୍ୟାଗ ଥିଲା। କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ନା 25 ଅଗଷ୍ଟ 1911। ସେ କେଉଁ ବଂଶର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଥିଲେ? ବାଘସିଂହ ବଂଶର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଥିଲେ। ପିତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ କିଏ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଥିଲେ? ନା ଯୁବରାଜ। କିଏ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାକୁ ଯାଇ ଯୁବରାଜଙ୍କ ଶିରକୁ ଚୁମ୍ବନ କଲେ? ରାଣୀ ସୁଖଦେଇ। ଯୁଦ୍ଧ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହେବା ପାଇଁ ରାଣୀ କାହାକୁ କହିଲେ? ନା ଯୁବରାଜଙ୍କୁ। କାହାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରାଣୀଙ୍କୁ ବିଷତୁଲ୍ୟ ମନେ ହେଲା? ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଲା। ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ରାଣୀଙ୍କୁ ବିଷତୁଲ୍ୟ ମନେ ହେଲା। ଦେନ୍ କେଉଁ ଝରଣା ଭଳି ସମସ୍ତେ ମାତିଗଲେ? ନା ହଟକେଶ୍ୱର ଝରଣା ଭଳି ସମସ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ମାତିଗଲେ ହେଲା। କ୍ଷତ୍ରିୟର ମୂଳ ଧର୍ମ କଣ? ନା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ଯୁବରାଜଙ୍କ ନାମ କଣ ଥିଲା? ନା ଦୟାନିଧି। ଏଇଟା ହେଲା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ ହେଲା। ଯୋଉ ରାଣୀ ସୁଖଦେଈଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯିଏ ଯୁବରାଜ ଥିଲେ ହେଲା କି, ବାଙ୍କିର ଯୁବରାଜ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଦୟାନିଧି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କ କେଉଁ ପ୍ରଗଣା ବାଙ୍କି ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା? କୁଶପଲ୍ଲା ପ୍ରଗଣା ହେଲା। ହେମପୁଷ୍ପ କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ନା 1947। ବିରୋହୀ ଗଣ କବିତାଟି କବିଙ୍କ କେଉଁ ସଂକଳନରୁ? ନା ହେମପୁଷ୍ପ କବିତା ସଂକଳନରୁ ଆସିଅଛି। ବିରୋହୀ ଗଣ କବିତାଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର କବିତା? ସମ୍ବୋଧନମୂଳକ କବିତା। ବିରୋହୀ ଗଣ କବିତାରେ କବି କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି? ଘନ ବା ମେଘକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। କପାଳରେ କେଉଁ ରେଖା ଲିଖନ ହୋଇଛି? ନା ବିଷାଦ ରେଖା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମର ବୀରରାଣୀ ସୁଖଦେଈ କେଉଁ କବିତା ସଂକଳନରୁ ଆସିଛି? ନା ଉତ୍କଳିକା ହେଲା। ମନେ ରଖିଥିବେ, ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକଙ୍କର ଉତ୍କଳିକା ସଂକଳନରୁ ଆସିଛି ହେଲା। ଗଣ୍ଡରେ କଣ ଅଙ୍କିତ ହୋଇଛି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ଚିନ୍ତାର କାଳିମା ଛାୟା ଅଙ୍କିତ ହୋଇଛି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କଣ? ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ରାଉତରାୟ। ପ୍ରତିଭା ନାୟକର ମୁଖରେ କଣ ଦେଖାଯାଇଛି? ନା ବ୍ରଣ। ପ୍ରତିଭା ନାୟକର ଶରୀର ଅବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା? ନା ରୋଗ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। କେଉଁ ରଙ୍ଗର ମାଟି କଥା କୁହାଯାଇଛି? ନା ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗର ମାଟି କଥା କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରତିଭା ନାୟକର ଦେହରେ ବୟସର ଧୂଳି କେଉଁ ଫୁଲ ସହିତ? ନା ଜାପାନୀ କାଗଜର ଫୁଲ ସହିତ ଫୁଲ ପରି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ 1 ମାର୍କ। ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ନା ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ କଲଣ୍ଡାପାଳ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ। କୋଉଠି? ନା ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର କଲଣ୍ଡାପାଳ ଗ୍ରାମରେ। ଶାମୁକାର ସ୍ୱପ୍ନ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ହେଲା। ଶାମୁକାର ସ୍ୱପ୍ନ। ବିପ୍ଳବୀ ରାଧାନାଥଙ୍କର ରଚୟିତା କିଏ? ନା ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ। ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା? ନା ବାଙ୍କି ରାଜ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଯିଏ ଧନଞ୍ଜୟ ବାଙ୍କିର ରାଜା ଥିଲେ। ଧନଞ୍ଜୟ ନା କଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା, ମନେ ପଡୁନି ଟିକେ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି, ମନେ ପଡୁନି ଏଟା। ଧନଞ୍ଜୟ ତାଙ୍କର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କ ନାଁ ନା ବାଙ୍କି ରାଜାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା, ଏଟା କନଫ୍ୟୁଜନ ଟିକେ ଅଛି। ଦେଖିବା ଛାଡ। କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ବାଙ୍କି ରାଜାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା? ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ବାଙ୍କି ରାଜାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ତପୁରରେ କେଉଁମାନେ ବିକଳ ସ୍ୱରରେ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ? ନା ନାରୀମାନେ। କାହା ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ରହିବେ ବୋଲି ରାଣୀ କହିଲେ? ନା ଯୁବରାଜ ଦୟାନିଧିଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ରହିବେ ବୋଲି ରାଣୀ କହିଲେ। ବାଙ୍କି ଭୂପତି କିଏ ଥିଲେ? ନା ଧନଞ୍ଜୟ। ହଁ ଠିକ କହିଥିଲି ତ, ବାଙ୍କିର ରାଜା ଥିଲେ କିଏ? ନା ଧନଞ୍ଜୟ ହେଲା। ବଡମ୍ବା ସେନା କାହା ସହିତ ମିଶିଗଲେ? ବଡମ୍ବା ସେନା ବାଙ୍କି ସହିତ ମିଶିଲେ। ବଡମ୍ବା ସେନା କିଏ ଥିଲେ? କୋଉମାନେ ଥିଲେ? ନା ବୀରରାଣୀ ସୁଖଦେଈଙ୍କର ତାଙ୍କର ପିତୃ ଘରର ସେନା ହେଲା କି, ତାଙ୍କ ବାପ ଘର ଯୋଉଟା ଥିଲା ବାଙ୍କି ବଡମ୍ବା, ସେଇ ରାଜ୍ୟର ସେନା ମଧ୍ୟ ବାଙ୍କି ସହିତ ମିଶି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ବାଙ୍କି ହାତରେ କିଏ ହତ ହୋଇଥିଲେ? ନା ଧନୁର୍ଦ୍ଧର। ବାଙ୍କି ହାତରେ ବୀର ସେନାପତି ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ହତ ହୋଇଥିଲେ। ଉପେକ୍ଷିତା କାହାର ରଚନା? ନା ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କର। ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରଚନାର ନାମ ଲେଖ? ନା ଅକ୍ଷତ। ବାପୁ ତର୍ପଣର ରଚୟିତା କିଏ? ମାୟାଧର ମାନସିଂହ। ଘନ ସହିତ କିଏ ତାଳେ ତାଳେ ନାଚି ଉଠୁଛି?
ନା ମୟୂରୀ? ଘନ ସହିତ ସହିତ ବା ମେଘ ସହିତ ତାଳେ ତାଳେ ମୟୂରୀ ତାଳେ ତାଳେ ନାଚି ଉଠୁଛି। ବାରିଦ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଏ? ନା ମେଘକୁ ବୁଝାଏ। କବି ସଚୀ ରାଉତରାୟ କେଉଁଠା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ନା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଗୁରୁଜଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ମୁକ୍ତା ଦେବୀ, ମାତାଙ୍କ ନାମ ମୁକ୍ତା ଦେବୀ। କବି କାହାର ପୋଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ହୋଇଯାଇଥିଲେ? ନା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବଡ଼ ବାପା ଥିଲେ ସଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କର ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ କେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ BA ପାସ୍ କରିଥିଲେ? ନା ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ପ୍ରାୟତଃ ଯେତିକି କବିୟତ୍ରୀ ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକାଂଶ ରେଭେନ୍ସା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ କଲେଜରୁ ପାସ୍ ହୋଇଛି। ପାଥେୟ କବିତା ସଂକଳନ କାହାର? ସଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କର। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି ରଚୟିତା କିଏ? କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କର। ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ପଢ଼ି ଆସିଛନ୍ତି ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଭୂଗୋଳ ପୋଥି ପଥରେ ପଛାଇ ନଥାଉ ତାର ନାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ସଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କର ହେଲା। କବି ସଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କର ଭାନୁମତୀର ଦେଶ କେଉଁ ପ୍ରକାର କବିତା? ନା ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ କବିତା। ପ୍ରତିମା ନାୟକ କେଉଁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲେ? ନା ଖାକିର ପୋଷାକ ହେଲା କି। ବହୁ ଦୂରରେ ଲାଶ କଟା ଘରେ କଣ ଜଳୁଥିଲା? ନା ହାରକିନଟା ଜଳୁଥିଲା ବା ଲଣ୍ଠନଟେ ଜଳୁଥିଲା ବହୁତ। ତ ଏଇଟା ଆମର 1 ମାର୍କ ଆମର ଏଠି ସରିଗଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ଆଜି ନେକ୍ସଟ ଆମେ 2 ମାର୍କ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ହେଲା। ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲଙ୍ଗ ହେଇପାରେ ତ ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବ, ବରଂ ପଜ୍ କରି ବରଂ ଟିକେ ଟିକେ କରି ଦେଖିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍କିପ୍ କରିବନି, ଆମର ନହେଲେ ବୁଝିପାରିବନି ହେଲା କି। ମନେ ରଖିପାରିବ, ଯେତେ ଦେଖିଲେ ତମର ରିଭାଇଜ ବି ହେଇଯିବ ଆଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମନରେ ବି ରହିଯିବ ହେଲା କି। ବୀରରାଣୀ ସୁଖଦେଇ କବିତାରେ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ବୀରରାଣୀ ସୁଖଦେଇ କବିତାଟି କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକର ଏକ ଗାଥାମୂଳକ କବିତା ଅଟେ। ଏଥିରେ ବାଙ୍କୀ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କଠୁ ବାଙ୍କୀ ରାଜାଙ୍କର ପରାଜୟ ଘଟିଛି, ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସମର ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ତରୁଣୀ ରାଣୀ ସୁଖଦେଇ। କେହି ତାଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନାବାଳକ ଯୁବରାଜ ଦୟାନିଧିକୁ ଧରି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବାର ଦମ୍ଭ ଓ ସାହସିକତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଣୀ ସୁଖଦେଇଙ୍କୁ କି ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ? ବୃଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣାର ଅନ୍ତର ବେଦନା ରାଣୀ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଲେ, ହେ ରାଣୀ, ଏମିତି ଏକ କଠୋର ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ବାକିତକ ଜୀବନକୁ ଧାରଣ କରି ବଞ୍ଚିଥିଲି କି? ବାଙ୍କୀର ଗୌରବ ରୂପକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଅସ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ବାଙ୍କୀ ପ୍ରଦେଶକୁ ଗ୍ରାସ କରିବାକୁ ଗୋପାଳପୁରକୁ ଆସିଗଲେଣି। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଣୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଗକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପନ୍ଥା ଆଉ ଦିଶୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ରାଜ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ ଆମେ ଦେଇ କାହାକୁ? ସେଇ ଯୋଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଇ ଆମେ ସନ୍ଧି କରିଦେବା ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ଦିଶୁଛି। ଯୁବରାଜ ଏବେ ନାବାଳକ, ଆଗକୁ କିଛି ହେଲେ ରହିଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ଭୁଞ୍ଜିବେ। ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆଉ କିଛି ରହିଲେ ଯାହା ବଢିବ ଆମେ ସେ ଯୁବରାଜ ବଢିଗଲେ ସେ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜାଗା ଅଂଶ ଦେଇ ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ ସନ୍ଧି କରିଦେବା ଭଲ ହବ ବୋଲି ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହାକୁ? ନା ରାଣୀକୁ, ବୃଦ୍ଧମନ୍ତ୍ରୀ। ଘନକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କବି କଣ କହିଛନ୍ତି? ଘନକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କବି କହିଛନ୍ତି, ହେ ବାରିଦ, କେଉଁ ଦୁର୍ଲଭ ରତ୍ନ ପାଇବାର ଆଶାରେ ବା ଅବକାଶରେ ତୁମେ ହୃଦୟର ବ୍ୟାକୁଳତାର ନିଶ୍ୱାସରେ ଏକ ପ୍ରଶସ୍ତ ଆକାଶରେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛ? ବିଷଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ ଆକାଶର ବିରାଟ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଖୋଜି ବୁଲି ବା ଦୃଶ୍ୟପଟ ତିଆରି କରୁଛ? ତମେ କଣ ହଜେଇଛ? କେଉଁ ରତ୍ନ ହଜେଇଛ ଯେ ତମେ ସାରା ଆକାଶରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛ, ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛ? ତୁମର ଅନ୍ତର ପୃଷ୍ଠାରେ ହେ ଘନ କେଉଁ ବ୍ୟଥା ଅଛି? କେଉଁ ରୁଦ୍ଧ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ବହନ କରୁଛ, ଯାହା ଅପ୍ରକାଶିତ ଅବ୍ୟକ୍ତ? ତମ ମନରେ ବା ତମ ଅନ୍ତରରେ କେଉଁ ବ୍ୟଥା, କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରହିଛି ଯାହାକୁ ତମେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନ ବା ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରୁନ ହେଲା କି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ତମେ ଚାରିଆଡେ ଆକାଶରେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ତମେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିଛ, ଘୁରି ବୁଲୁଛ ସେଇ ରତ୍ନ ସନ୍ଧାନରେ। କାହିଁ କେତେ କାଳରୁ ତୁମେ ଆକାଶ ବକ୍ଷରେ ସେଇ ଚିରନ୍ତନ ଦୁଃଖ ବ୍ୟଥାର ଉପଶାନ୍ତି ବା ଉପଚାର କରିବାର ଉପାୟ ଏଯାଏଁ ପାଇନାହଁ? ସେ ଦୁଃଖର ପ୍ରଶମିତ ହେବାର ତମର ଉପାୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହଁ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ପ୍ରବନ୍ଧ ସମାଲୋଚନା ସମ୍ପର୍କ ଲେଖ। ଏଟା ତ ବିଶେଷ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ତଥାପି ଦେଖିଦେବା ହେଲା। ପ୍ରବନ୍ଧ ସମାଲୋଚନା ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ, ଗଭୀର ଅଧ୍ୟୟନଶୀଳ ଛାଡ଼ ହେବ। ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ପ୍ରବନ୍ଧ ସମାଲୋଚନା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଭା, ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷାୟତନ, ମାଟିର ମହାକବି ସାରଳା ଦାସ, ଏଭଳି ତାଙ୍କର ସମାଲୋଚନା ହେଲା କି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ, କବି ଓ କବିତା, ଶିକ୍ଷାର କିଏ କଣ କାହିଁକି, ସରସ୍ୱତୀ ଫକୀରମୋହନ, ଏ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର ଗ୍ରନ୍ଥ ତାଙ୍କର ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ କୃତି।
छाड़ एटा इम्पोर्टांट नुह। प्रतिमा नायक कविताटी कवि केउं संकलन आसी यहाँ एवं ताहा केबे प्रकाशित एटा हूँ इम्पोर्टांट गोटे है। प्रतिमा नायक कविताटी कवि पांडुलिपि कविता संकलन आसी अच्छी 1947 मसीह पांडुलिपि प्रकाशित होता है कि आ गोटे कौन ना जो पांडुलिपि कविता संकलन दुईटी पर्यायर विभक्त है कि दुईटी पर्यायर गोटे है लोहित गोटे है लोहित लिखि रखु मन रखु है लोहित आ गोटे है धूसर है कि जो प्रतिमा नायक कविताटी यही लोहित कविता संकलन आसी है कि यहाँ मन रखिथे। द्वितीय विश्वयुद्धर समय प्रतिमा नायक जीवनर नूतन मूल्यबोध सह दंडायमान होइछि। जीवनर सफलता खोजिया जाई विफलता को सामना करुथिले हे बंची रहिबार आत्मिक आवेग ठारू से मुह फेराई आनी नहीं बरं ता ओठरे हस तार अस्तित्व को जाहिर करिछि सब काल पाई। युद्ध प्रपीड़ित पृथ्वी रे तत्कालीन नारी समाज प्रतिनिधि प्रतिमा नायकर जीवन चित्र ही कविता प्रकाशित होइछि। से तत्कालीन समय द्वितीय विश्वयुद्ध समय तत्कालीन समय जो नारी चरित्रर प्रतिनिधित्व किए करछन्ती ना प्रतिमा नायक चरित्र माध्यम तत्कालीन समाजर है द्वितीय विश्वयुद्ध समय जो नैराश्य हताशा बोध को से प्रतिमा नायक चरित्र माध्यम स्वप्नभंग को प्रतिमा नायक चरित्र माध्यम कवितार प्रयोग करी आमको देखा चाहिए चेष्टा कर। कवि सच्चिदानंद राउतराय कविता ग्रंथ गुड़िक नाम लेख कविता गुड़िक ग्रंथ गुड़िक मध्य पाथेय पूर्णिमा अभिजान पल्लीश्री बाजीराउत पांडुलिपि भानुमतीर देश अभिज्ञान है कि हंसत स्वागत कविता 1962 कविता 1962 से केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाई बाजीराउत आमर ज्ञानपीठ पुरस्कार पाई है। चिरदीप प्रदीप एशियार स्वप्न कविता 1969 एत लगे मन आवश्यक ना 2-4टा मन रखले बहुत किंतु कविता 1962 मन रखिए भी परीक्षा आस पारे कविता 1962 से केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाई है आउ बाजीराउत ज्ञानपीठ पुरस्कार आम ओडिया साहित्य मोट 4 जन है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाई से 4 जन किए किए देखिया आपण भितर किए जानी कमेंट जन मत है। सच्चिदानंद राउतराय किशोर बयस प्रकाशित कविता ग्रंथर नाम कौन ना पाथेय है। यही ग्रंथ रे मनुष्यर दुख दैन्य अश्रु शोक संताप एटा पढ़ा ना विशेष है। कवि सच्चिदानंद राउतर हंसत कविता संकलन संपर्क लेख हंसत आवश्यक नहीं है। सच्चिदानंद राउतराय पाई सम्मान पुरस्कार संपर्क है देखा 1963 ख्रीष्टाब्द सच्चिदानंद राउतराय 1962 कविता 1962 पुस्तक केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार आगे आगुरी कहूली 1962 कविता 1962 1963 मसीह कवि सच्चिदानंद राउतराय केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाई। देन मायाकोभस्की कविता संग्रह पाई से सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मध्य पाई। समाज और साहित्य प्रति विशेष अवदान पाई 1962 पद्मश्री उपाधि भूषित होता है कि 1962 1969 और 1968 ख्रीष्टाब्द 1967 और 1968 ख्रीष्टाब्द यथाक्रम आंध्र विश्वविद्यालय और ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय सम्मान सूचक डी लिट उपाधि पाई डी लिट डॉक्टर इन लिटरेचर है कि 1886 ख्रीष्टाब्द भारतर श्रेष्ठ साहित्य सम्मान भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार लाभ करते है कि 1986 ख्रीष्टाब्द श्रेष्ठ सम्मान हूँ ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन ना बाजीराउत कविता संकलन है मन रखते। देन प्रतिमा नायक कविता कविंकर केतेबेले साक्षात होता सरी प्रतिमा नायक सहित कविंकर केतेबेले साक्षात होता जीवनर स्वप्नालोक एवं व्यर्थतार अंधार भितर आधुनिक मनीष परी प्रतिमा नायक बंची रहिबार सालिश करी निज स्थान बाछि नहीं ता सहित सुदूर कारखानार चिमिनी धुआं आपणा छाए काशिया समय अर्थात ठीक संध्या 8टार जेतिकी बेले चक्रवाक पक्षिणी परस्पर सहित विच्छेद जनित दुख कांदिबार शुणा जाए पुणी जेतिकी बेले व्यस्ततार बेगर जीवनर सकल आवेग स्वप्नर धाड़ी धान सीढ़ी नई को अतिक्रम कर डाक गाड़ी आगे जाए सेति बेले हठात बहुत दिन पर प्रतिमा नायक सहित कविंकर साक्षात होइछि है कि संध्या समय साक्षात होइछि। कवि प्रतिमा नायक रूप वर्णना किपर मोस्ट इंपोर्टेंट
ହେଲା ଏटा ମୋस्ट इंपोर्टेंट प्रतिमा रूप वर्णना एटा आसे पर एग्जाम रे। प्रतिमा आधुनिक नारी सत्तार प्रतीक पारंपरिक मूल्यबोध ताठारे देखा जाए ना जे सी आधुनिक संघर्षरता नारी तो पारंपरिक मूल्यबोध ताठारे देखा ना पारंपरिक मूल्यबोध कहले जे प्राचीन समय रे बा आम पूर्व साहित्य मानकरे जेमते रीति साहित्य रे लावण्यवतीर रूप वर्णना हो कि गंगाधर तपस्विनी हो प्रकृति वर्णना हो प्रकृति वर्णना तो रूप वर्णना हो कि आमर नंदिकेश्वरी उषा है ए जो रूप वर्णना सब दिखाई पारंपरिक रूप वर्णना ताहा सब ए देखा मिलबनी कारण यह हूँ आधुनिक नारीर द्वितीय विश्वयुद्ध समय आधुनिक नारीर संघर्षरता नारीर तार रूप वर्णना जहाँकि वास्तव है वास्तव रूप वर्णना कवि देइछन्ति। प्राच्य साहित्यर काव्य नायिका परी प्रतिमा नाना अलंकार मंडिता नुहे प्राच्य साहित्य जेपरि नाना अलंकार मंडित करा जायछि नारी मानकु ताहा किंतु वर्तमान प्रतिमा कविता नायक से भली नारीर वर्णना करा जाय नाही। वेशभूषार साजसज्जा सहित सज्जिता नुहे वेशभूषार साजसज्जा रे सज्जिता नुहे से चंद्रमुखी नुहे किंबा अनिद्य सुंदरी नुहे अनिंद सुंदरी नुहे। मुख तार व्रणदुष्ट म्लान मुख तार व्रणदुष्ट अठरे कौन कोटेशन टा मन पड़ुनी शीर्ण सादा गोटे व्यर्थ तार कौन गोटे अच्छी मन पड़ुनी मुख तार व्रणदुष्ट म्लान मुख तार मुहटा तार किपरि ना मुहरे व्रण और मुह म्लान पड़ जाइए। रोग जीर्ण देह धारण करी से तनु पातली माने शरीर तार बहुत पतला रोगजीर्ण शरीर साबुन फेण परी सफा दिशुथिबा आकाशर फिका जह्न साबुन फेण परी आकाशर जह्न मध्य फिका दिशि जाउछि जहार ज्योत्स्नारे स्निग्धता नाही जहार ज्योत्स्नारे बा जहार आलोकरे कोन आकर्षिता गुण नाही हला मधुरता नाही बरं आलुओ अंधार मध्यरे अपोषा मीमांसा पूर्वक जीवनर वास्तवता गुरुत्व प्रदान करा हाथ चमड़ार बैग रही कागज जापानी कागज फूल परी तार देह को मध्य तुलना कर कवि है कि प्रतिमा नायक शाढ़ी बदल में क्यों पोशाक पिंधि परंपरार श्रृंखला भांगी जाइए युद्धर विभीषिका समय बंची रहा शाढ़ी बदल में खाकीर पोशाक पिंधि प्रतिमा नायक से बाध्य होई जो पिता मृत्यु घटी परिवार सब बोझ कांध को आसी जाइए तार स्वप्न सब चुरमार हो जाइए स्वप्न भंग हो दर्शन से अवस्था एमए करते दर्शन शास्त्र एमए पढ़ी से उच्च शिक्षिता होते तार स्वप्न सब भांगी जाइए आउ काले हुए तो से क्या भविष्य पूर्व अतीत प्रेम करथिबे कवि कही किंतु कौन हो ना तार स्वप्न को से बलिदान देछि एवं कौन जेहेतु ऋण भार बढ़ी जाइए पिता मृत्यु होती से कौन कर सप्लाय विभाग में जोगाण विभाग में किराणी चाकरी कर दरमाटी तार मंद नुहे बोली कहते कवि बंची रहा परिस्थिति परिवेश और समय सह जुझी जीवन योद्धा से तेणु कवि सची राउतराय जीवन युद्धरत प्रतिमा को युद्ध रे व्यवहृत खाकी परी एक सामरिक पोशाक पिंधाई सारा विश्व यही पोशाक सहित परिचित और जड़ित यह योद्धार पोशाक हूँ खाकीर पोशाक बोली कहला। तो आज एतिकी थिला डिस्कशन तो 1 मार्क 2 मार्क आम सारीदे तो एति तो सबूतक भी ना तो आपण मैंने एक पढ़िया सहित मूल विषय को मूल पाठ को माइंडफुली पढ़े है कि माइंडफुली केयरफुली न पढ़ले टोटाल सब तार कनसेप्ट न जानिले सब कौन मन रही खाली कौन गाइड देखी मन रहा तो सब पढ़ाई पड़ो। तो आज एतिकी तो भिडियो शेष करने पूर्व आपने जन दूसरी जो मैंने चैनल को नुआ कर चैनल टी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाई दिंतु आउ डिस्क्रिप्शन में मोर टेलीग्राम चैनल लिंक रही सेठी आप जॉइन हो सब प्रकार जी मुझे चैनल क्लास करुँची तार फ्री पीडीएफ नोट्स आप मिल जाव जदि भी किसी डाउट रही आपने कमेंट मत जन पारे ना डिस्क्रिप्शन में मोर टेलीग्राम सॉरी इंस्टाग्राम चैनल अच्छी तो सेठी मत मेसेज करें पर्सनाली है पर्सनाल डीएम करें। तो आज ये रखा देन आम नेक्स्ट वीडियो यूनिट 4 विषय चर्चा करवा
कोर 9 कोर 10 एमती करी सिक्वेन्स वाइज आम धीरे धीरे सब सारिबा। एग्जाम पाखे आसलानी तो माइंडफुली पढ़ंतु जी पाठ दबा कथा समय दबा कथा पाठ उपर समय देकी तापर अन्य काम करंतु टाइम वेस्ट करंतु नहीं। तो आज हेतिक ही रखिबा। जय जगन्नाथ। तो वीडियो टी शेष पर्यंत जो मैंने देखते बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे उत्कल जननी।